Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ni kita nak belajar pasal satu lagi chapter yang baru iaitu homeostasis. So, macam bunyi home run gitu kan. So anyway, homeostasis ni kalau kita tengok daripada ayat biasa dia bermaksud home, seolah-olah macam home lah kan. Home is your place that you feel safe, and then stasis ni macam pergerakan. So it's like kita sekiranya ada pergerakan, kita akan pastikan ia berada dalam keadaan yang selamat. Macam itulah homeostasis ni secara bahasa kasarnya. But here, okay, awak kena explain the concept of homeostasis and describe homeostatic control system, dan ini adalah CLO3. CLO3 tu akan masuklah insyaAllah dalam PSPM awak. Kalau kita tengok kan, 91, 92, 93 semua ni adalah CLO3, di mana ia sangat-sangat akan masuklah, salah satu daripada ini akan masuk dalam korang punya PSPM. Stress already kan, but well, already dah sampai tahap ni, dah nak habis dah pun, lagi 2 chapter je tinggal, 3 chapter, 9, 10 dengan 11. So it's not a game anymore, it's not a National Geographic anymore. You must run harder or the lion will eat you. Anyway, let's tengok apa tu konsep of homeostasis untuk hari ini. Saya nak cerita pasal konsep of homeostasis, also negative feedback, dan also pasal the blood glucose ni je lah, sampai sini saja. Okay? Sebab yang ni kalau boleh saya nak discuss depan-depan lah, because it is actually ada satu part ni yang mana dia counter current multiplier ni, yang dia macam susah nak bayangkan sikit sebab benda kat dalam kit ni kan. But anyway, let's start. Again, homeostasis ni sebenarnya kalau ikutkan awak dah belajar dah pun, awak dah tahu dah pun. Let's imagine balik yang masa kita belajar pasal control of breathing kan. So kita tahu yang kita akan inhale sebab carbon dioxide banyak dalam badan, and then dia jadi acidic kita punya darah. Carotid aortic body dapat detect kat bahagian peripheral. Dekat bahagian otak pula ada pons dengan medulla oblongata. Pons, PONS. Ni dah tak masuk syllabus if I'm not mistaken. Okay, but I'm just gonna kenalkan je lah. Pons dengan medulla oblongata yang actually dapat detect your acidic blood tu. So dia akan menyebabkan you akan hantar impuls kepada center, which is inspiratory control center kan, and then dia akan hantar impuls melalui phrenic nerve kepada diaphragm, and then dia akan hantar impuls kepada intercostal muscle melalui thoracic nerve, and then dia akan menyebabkan your rib cage expand, volume tinggi, pressure rendah. So pressure luar lebih tinggi, dia akan masuk ke dalam badan you. But then sampai bila dia nak rib cage tu nak membesar kan, nak expand. Jadi apa yang berlaku adalah the negative control, okay, the negative feedback. So apa yang berlaku adalah rupanya dekat alveoli tu ada reseptor lain, iaitu stretch receptor, yang akan hantar dia punya impuls kalau dah cukup stretch tu kepada kita punya medulla oblongata juga melalui the vagus nerve, and then dia akan stop sending the impulses to the phrenic and also the thoracic nerve. So menyebabkan kita punya diaphragm and also thoracic and also intercostal muscle to relax, dan kita punya rib cage expand. So ini yang dinamakan sebagai negative feedback. If anything getting higher or getting lower, dia akan menegatifkan balik yang higher tu, dan dia akan mempositifkan balik yang lower tu. And hence ini akan menyebabkan kita akan berada kat dalam satu tahap yang selamat, homeostasis kita. Alright, so what is the concept of our homeostasis? Homeostasis sebenarnya adalah process of maintaining biological stable condition inside a living organism through physiological process. So dalam yang ini, apa yang penting untuk keyword kita tulis adalah it includes, it includes the maintaining biological stable, okay, the missing stable condition, and then through physiological process. Yang ni paling wajib ada. Inside a living organism tu sepatutnya memang kena ada lah, sebab di biological process kan. So this thing kita punya condition dalam badan kita ni, it are affected by the environment. Okay, are affected by the environment. Let's say terlampau panas. Awak duduk kat kawasan yang terlampau panas. So how do our body react to it?
Kalau awak duduk dekat kawasan yang terlampau sejuk, how do your body react to it untuk kekalkan awak punya suhu badan kepada 36 something. Kalau let's say awak duduk dekat latitude yang lebih tinggi kan, awak panjat gunung. So how does the body helps untuk awak stablekan awak punya condition so that your body can do everything metabolism dengan lebih efficient. Okay, so again, dia boleh affected by the environment. So dekat sini dia bagi contoh-contoh lah physical environment tu. Okay, temperature, blood pressure, ada and also chemical. Let's say awak makan glucose banyak sangat, awak makan banyak sangat banyak glucose and everything kan, and then the pH and everything. So these factors are usually maintaining at the balance level and controlled closely by homeostatic mechanism from sudden change. Any variation from normal condition, we initiate homeostatic reaction to correct these changes. This enables an organism to live in different habitat with wider range of environmental condition. So disebabkan ni lah kita tak adalah kena duduk rumah je and then suhu kena pastikan okey saja. So because we have bukan auto, sebenarnya kita kena tahu proses sebenarnya. Okay, dia dekat dalam badan kita dah ada dah macam mana nak stablekan. But let's say awak duduk kat tempat winter kan, if you tak pakai baju tebal, you definitely gonna die lah. I mean like physiological, dia boleh kawal, tapi you still need to maybe do something jugalah to control the keadaan. But anyway, let's focus on the what physiological will do. But anyway, dia masuk dekat the importance dulu. So apa importance dia? Of course to provide stable environmental condition, okay, to by minimal unavoidance distribution. Okay, saya baca lagi sekali lah, betul-betul sikit. Provide a stable internal environment in the organism by minimal unavoidable disturbance. So apa yang dia nak masukkan kat sini, disturbance ni macam kita dah minimum, dah optimal kita adalah 36.5 degree Celsius. Lepas tu tiba-tiba disebabkan kita punya sistem immunity serang things yang sedang masuk dalam badan kita, patogen ke virus ke kan. So dia ada casualty yang menyebabkan badan kita lebih panas. Casualties ni macam perang lah kan. Ada yang mati, ada yang tu. So badan kita lebih panas. So this is the disturbance, kepanasan ni. Sepatutnya on 36.5, but then lagi panas pula sampai 38 degree Celsius. So our homeostatic punya physiology akan start untuk bertindak balas lah. Mungkin dia akan menjadikan you lebih berpeluh, dan also dia akan buat yang macam dilate ataupun constrictkan you punya blood vessel, and your blood vessel boleh pergi lebih dekat dengan your punya skin so that they can give off the heat and everything. So it acts as a buffer to the body against fluctuation from an optimal condition. The optimal level in the homeostatic control system is known as reference point or set point. Okay, so ni kena tahu. Point yang optimal tu, point yang macam 36.5 degree Celsius kita tu adalah reference point ataupun the set point kita. Okay, the efficiency of system is measured in terms of the deviation from the set point and how quickly this set point is restored by the system. So again, macam mana kita nak tahu efficient ke tak? So kalau macam you punya panas tu naik, lepas tu sekejap je dia dapat turunkan balik, so itu maksudnya awak sangat efficient lah, right? Sangat perform gitu. So homeostatic control system kita disebabkan this thing can be kita panggil can be dikacau ataupun disebabkan oleh environment. So environment dan juga dia kena tahulah kat mana kawasannya yang bermasalah kan. So of course we need receptor. So ada komponen yang diperlukan. Okay, komponen dalam kita punya homeostatic ni. So of course kita memerlukan receptor to know kat mana yang salah, apa yang tersilap, kat mana ada disturbance and everything. So after that, this receptor dia akan bagi kepada control center. And then control center ni tujuan dia adalah untuk baca, and then dia akan interpret, and then dia akan provide the best solution. Okay, so the solution then be carried out by the effector. So kita ada receptor, control center, and then effector. So ini adalah kita punya 3 komponen kita. Okay, so first kali dia akan dapat detected by the receptor, control center, and effector. So
let's say macam yang kita cakap pasal yang kita inhale tadi kan, badan kita punya rib cage dah expand. So siapa reseptor kita? Nak pastikan kita punya rib cage tak expand terlampau dahsyat. Optimal je. Okay, so the receptor kita would be the alveoli punya receptor tu. Okay, so then dia akan hantar kepada control center. Kat mana control center kita? Okay, good. Which is the Respiratory Control Center, RCC. Yang ada dua tu kan? Yang satu inhibitory pula. Inhalation. Saya pun dah lupa dah apa nama dia. So ICC. Dan satu lagi adalah ECC kan? Exhale punya. So dia akan pergi kat sini lah supaya dia boleh exhale. Alright, and then siapakah effector dia? So effector dia termasuklah diaphragm dan juga ada intercostal muscle supaya dia relax. So itulah yang berlaku. So anyway, the receptor dekat sini dia cakap is a body structure that detects stimulus and then detects stimulus lah. And then the control center adalah the one that evaluates and then dia akan generate output. Right? Ini tadi the send input lah. Okay, dia mesti recept. Kalau dia dah detect tapi dia tak hantar, bahaya juga. So dia mesti detect and hantar. Yang ni pula evaluate dan generate output. And then effector pula dia lah yang akan dia lah yang akan react. Okay, dia akan react and respond so that the changes can be controlled. So macam muscle, gland, etc. Right? So that is the basis of homeostasis. So now kita nak pergi satu condition. Okay, kita nak pergi satu condition of a feedback mechanism sebagai contoh yang saya rasa SPM awak dah pernah belajar. Kalau tak ingat, jom kita ingat sama-sama. Okay, so this one is very important. Let's say, saya bagi satu situasi jugalah. Sebenarnya kalau ibu mengandung, dia ada satu situasi tahu di mana dia have gula dalam darah yang terlampau tinggi disebabkan dia mengandung tu. Okay, so sekarang ni tengah bulan puasa. So maybe paras gula dia boleh dikawal. Diorang ni GDM nama dia. GDM. Diorang ni biasa yang ada GDM ni di mana dia diabetes tau. Dia diabetes. Maksudnya gula dalam badan dia terlampau tinggi dan dia dinasihatkan tidak berpuasa oleh doktor. So why? Okay, dia dinasihatkan tidak berpuasa. Sedangkan kalau ikutkan berpuasa tu maksudnya you don't put any food intake. Kan, betul tak? So, mana datang sugarnya? So, baguslah untuk dia berpuasa. Tapi, untuk ibu-ibu yang GDM ni, dia dinasihatkan tidak berpuasa sepanjang bulan Ramadan ni bukan untuk kandungan dia sahaja, tapi untuk kesihatan diri dia juga. Kenapa? So, let's go to the basis first about the diabetes ni. Pasal kita nak kawal kita punya darah ni. Okay? So, ini kita save dulu. Nanti kita tengok kenapa, right? So, let's tengok kita punya basic knowledge pasal diabetes ni. So, as you know, gula dalam darah kita, kalau banyak sangat, you akan jadi diabetic. Diabetic ni, dia sangat berbahaya. Dia boleh kacau everything. Sampai kalau you luka pun, siap boleh mereput kan? And then dia boleh buang you punya kaki, terpaksa potong kaki pula and everything. So, every day, you makan, betul tak? Walaupun duit tak cukup, duit allowance tak cukup. Tapi setiap hari awak makan dan antara benda yang paling banyak awak makan adalah nasi. Nasi adalah karbohidrat. Karbohidrat boleh tukar jadi glukos dengan senang. Okay, so now you know the source of your glucose. High level of glucose is very bahaya. And low level of glucose is bahaya as well. We need a certain point of glucose. So kita nak tahu homeostasis kita. So kita terus bacalah. Saya tunjuk kat sini terus, alright? So what happen if your blood glucose level terlampau tinggi berbanding awak punya level yang optimum ni? Okay, so let's say if high glucose compared to the optimum one, what would happen? Right? So bila banyak glukos, the term scientific pula, the medical term for it adalah hyperglycemia. Okay, hyperglycemia. So what gonna happen is, macam yang kita tahu orang yang darah tinggi pula,
kencing manis ni, dia inject insulin kan? So yes, insulin is the response. Okay, the product to respond toward it. But now, ingat tak kita ada 3 komponen. Receptor, control, and also the effector. So kita kena put that into the picture as well. So after eating, increase blood sugar level, then set point will be hyperglycemia. Okay, bila awak makan, gula dalam darah awak akan jadi banyak. Macam mana dia set pada normal balik? So this increase will be detected by beta cell of islet of Langerhans. So ini bermaksud reseptor awak equals to islet of Langerhans. Sorry, ini adalah dia punya apa tu panggil? Dia punya location, okay? Tapi dia punya reseptor tu adalah the beta cell. Okay, beta cell akan menghasilkan insulin. Okay. So, and then kat sini pun dia cakap act as both receptor and control center. So beta cell of islet of Langerhans ni secrete hormone insulin. So dia juga yang akan secrete hormone insulin ini. So pendek kata beta cell ni yang buat ketiga-tiga ini. Dia recept, dia control, dia tahu, okay, dia interpret. You have too many sugar in your blood right now. Okay, so dia terus respond by secreting the insulin. So what does this insulin do? Ni penting, ni pernah keluar kat dalam you punya exam. Okay, so apa insulin ni buat? Insulin ni bukan the effector yang dia boleh dipanggil sebagai effector. Tapi ini adalah apa efek dia lah. Okay, insulin ni adalah the effect. Macam mana cakap? Sebab effector tu adalah macam contoh kan kat sini dia cakap adalah muscle, glands and everything. So it's actually lebih kepada like this one. Insulin is the hormone. Okay, so the one that produces the hormone ni lah, which is the beta cell itself, adalah the effector as well. But anyway, you need to know the effect of insulin lah, right? So this insulin, apa yang dia akan buat adalah dia akan increase sel kita punya permeability toward glucose. So kalau kita punya sel dah ambil glukos ni, so dia bolehlah buat ATP ke, dia nak simpan jadi jadikan apa nama kita panggil tu fat ke apa-apa kan, nak tukar into fat ke, nak tukar something ke. So now darah you akan hilang, akan kurang sikit gula. Disebabkan gula dah banyak masuk ke dalam kita punya sel. Right? So yang lain adalah dia boleh increasekan conversion of glucose into glycogen. Ini juga dikenali sebagai glycogenesis. So bila kita dah tukar jadi glycogen, maksudnya kita dah simpan dia sebagai kita punya food reserve. Okay, kita dah simpan dia sebagai food reserve. And glycogen ni selalunya berada dekat dalam kita punya hati. Okay, dia akan duduk dekat bahagian liver or the muscle. Okay, next one adalah dia akan convertkan juga glucose ni from glucose to fat. Alright, which is the adipose tissue lah. But anyway, ini akan dibuat lah. First kali dia akan increase permeability of cell towards the glucose, and then dia akan increase conversion of glucose into glycogen, and then satu lagi dia akan increase glucose punya conversion kepada fat. Okay, that's that. And then what would happen? So, so all this will then make our glucose level would be normal. Okay, normal balik. Tapi kalau it keeps on being producing insulin ni, keeps on being insulin, makin banyak, dia akan menyebabkan glucose kita kurang pula. Betul tak? So, kita nak tengok negative feedback dia. Apa yang akan terjadi sekiranya blood glucose level decrease? Ini termasuklah ketika puasa kan, kalau kita punya blood glucose level dah kurang sebab tak makan. Jadi, apa yang akan terjadi untuk awak punya body
make sure awak cukup glukos dalam darah tersebut, right? Kalau kalau you punya blood kan kekurangan darah, let's say macam less than 3, kalau you guna apa tu yang things untuk check darah tu kan, you know the diabetic one tu. Okay, so dia less than 3 ni awak saya boleh pengsan lagi tau. So anyway, what happened that right now you tengah puasa, body you still dapat kawal things, alright? So dia pun cakap after fasting. So masa tengah puasa, decrease blood level than normal. Dia declare sebagai hypo. Okay, orang cakap hypo tu maksudnya adalah hypoglycemia. So what will happen is sama juga. Tak sama lah. Dia hormon yang lagi satu pula, which is glucagon. Okay, glucagon tugas dia adalah untuk tukarkan glycogen kepada gula lah. But anyway, this glucagon secreted juga by the cell dekat dalam islet of Langerhans. So apparently dia diriliskan oleh alpha cell dekat dalam islet of Langerhans. So boleh tak awak teka siapakah reseptor dia? Siapakah dia punya effector? Dan juga controller, control center. Okay, good. So kalau ikutkan, the receptor is the alpha cell of islet of Langerhans. Dia dapati awak punya glucose level kurang, and then dia akan interpret dan dia akan respond by giving off the glucagon. So what is the importance of the glucagony? So glucagony, dia akan stimulate conversion of glucose pula, glycogen into glucose. Of course, body you dah kurang glucose ni kan, so dia kena tukarkan glycogen kepada glucose. And then also, dia akan stimulate conversion of amino acid, lepas tu fat, and then everything lah yang boleh jadi gula balik kepada gula. Glucose. Okay, so glucagon hormone, dia akan stimulate conversion of glycogen to glucose, especially dekat liver dengan muscle ni lah, sebab tadi kita simpan glycogen ni selalunya memang dekat liver dengan muscle. Okay, tempat dia kat situ. And then dia akan buat conversion of amino acid, cholesterol, fatty acid to glucose dekat dalam liver, terutamanya sebab liver pun simpan kita punya ni. So nama dia adalah gluconeogenesis. Glucose is therefore released into the bloodstream. So dia akan increasekan kita punya blood level. So kalau terlebih macam mana? Lepas tu kalau terlampau banyak glucose dah dihasilkan disebabkan glucagon. Yes, dia akan patah balik dekat sini lah. Dia detect higher glucose. So siapa yang akan dapat detect high glucose ni? Beta cell. Siapa yang akan fikirkan? Siapa yang akan jadi control center dia? Pun beta cell. So beta cell akan buat apa? Beta cell akan secrete insulin. Insulin buat apa? Insulin akan buat 3 perkara ni. Increase cell permeability to glucose, increase glucogenesis ataupun the conversion of glucose into glycogen, and then dia akan increase glucose conversion into fat. But then what if the glucose level dah rendah pula? So dia akan dapat detected by the alpha cell lagi sekali. So alpha cell of islet of Langerhans ni akan keluarkan glucagon pula. Alpha kan? Glucagon lah. Okay, glucagon ni buat apa? Dia tukarkan glycogen pada glucose, dia tukarkan fat kepada glucose supaya dalam darah awak cukup glucose ketika awak berpuasa. Okay, so let's kembali balik kepada apa yang kita telah discuss tadi. Ibu yang GDM ni. So, this pregnant mother have GDM. Doktor pesan, tak payah puasa. Tak payah puasa. Sedangkan dia, badan dia banyak gula. GDM, diabetic ni. Banyak gula. High glucose level. So, kenapa doktor pesan jangan tak payah puasa? Sebab diorang ni sangat senang tahu. Macam makan nasi sikit je pun, nasi tu converted into sugar. And then dia terus
dia memang dalam darah dia dah banyak gula. So kalau makan sikit pun dia akan menyebabkan gula dalam darah banyak. Okay, gula dalam darah banyak. So kalau kita fikirkan, baguslah macam tu dipuasakan. Dia akan kurangkan je gula dalam darah tu. Yang gula dalam darah tu nanti akan datang daripada dia punya badan sendiri. Tak perlu datang daripada luar. But the problem is biasanya time buka puasa tu. Time berbuka. Time puasa tu baguslah puasa kan. Tapi time berbuka tu you will have the tendency untuk makan gila-gila. Makan gila-gila banyak as if nak what we call it as nak revenge balik lah. Bukan revenge. Nak cover balik apa yang tak makan tengah hari tadilah. Itulah inilah kan. So if you makan too much, sedangkan dia cuma makan sikit pun dah boleh naikkan gula dia sangat banyak kan. So too much compared to very sikit diet every hour. Okay, sepatutnya dia every hour dia makan sikit supaya insulin tu sempat bertindak untuk dia berada dekat homeostasis yang terbaik. Tapi dia tak makan sikit-sikit ni, instead dia bawa ke depan semua. Okay, dia bawa ke depan dekat waktu berbuka ni. So all this banyak-banyak, insulin tak sempat lah nak convertkan kepada nak buat ni, insulin ni tadi. Okay, dia nak increase cell permeability, convertkan kepada glycogen, convert kepada fat, to the point darah tadi dah jadi tu hyperglycemic lah. Okay, hence dia akan membahayakan the baby. Apa efek dia? Baby boleh jadi terlampau besar nanti. Okay, baby akan jadi terlampau besar. Apa bahayanya besar ni? Well, you can imagine that pathway, that canal is not that big, right, for a woman. So nanti dia tak boleh nak keluar. Susah, dia boleh lemas and everything. Bukan tu saja, banyak lagi benda lain. So that is why medically dikata jangan puasa kan. Bukan bermakna dia nak uji awak punya keimanan sama ada awak kena berpuasa juga ikut arahan Tuhan ataupun kena ikut arahan dia sebab dia Yahudi ke apa. Tak, okay, ingat. Allah pun suruh kita refer kepada yang lebih pakar sebab ada sebab dia. Alright? Kalau tak sure, boleh tanya sendiri. Okay, itu sampai sini saja. Kita akan masuk yang ini secara face to face sebab I really am risau bahagian yang counter current tu. Okay guys, take care. Thank you for listening. Assalamualaikum.